कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसा हम रोए ऐसे कर्म कर चले हम हसे जग रोए। जब आमे ए दुनिया को आसिलु पूरा संसार हसुथिला आ आमे कांदुथिले। एमिति किछि काम करी ए दुनिया रो जिबा जे लोक माने आम पे कांदुथिबे आ आमे हसी हसी पळै जाउथिबा। जेउ लोक साधना मार्ग रे अधैर्यर परिचय देउछंती कबीर दास कहती धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए माली छिंचे सौ गड़ा ऋतु आए तो फल पाए। जदि कौनसी माली कौनसी वृक्ष को 100 गरा पानी आनिकी छिंचिबा को लागे तथापि फल तो ऋतु आसिले हेबा ना। ईश्वर को पाइबा क्षेत्र रे कबीर दास कहती जिन खोजा तिन पाया मैं भावरी दुवन डरा राहा किनारे बैठा। अर्थात जे प्रार्थना करती से किछि ना किछि पाई जाते। पानी रे डुब लगी गभीर पानी भितर को जाई किछि ना किछि नेई करी आसी हुए। सेमती किछि लोक बुड़ी जीवा भୟରେ कूले बसी रही थांते तांको किछि मिले ना। यानी साधना मार्ग रे सब प्रकार भय त्याग करी साधनार गभीरता को जीवाक पड़िबो। मनुष्य जीवन विषय रे कबीर कहते दुर्लभ मनुष्य जन्म देहना बारंबार परबर पता झड़े बहुरी लागे ना डार। अर्थात ए संसार रे मनुष्य जन्म बहुत कष्ट रे मिले थाए। ए मानव शरीर बारंबार मिली न थाए। जेमिति गछरु पत्र झड़ी गले से पत्र पुनर्बार गछरे लागी न थाए। मनुष्य संसार प्रति किपरि व्यवहार रहिबा दरकार केमिति रहिबा दरकार लोकमानक सहित कथा हेबा समय रे केउं कथा स्मरण रखिबा दरकार ए विषय कबीर कहती कबीर बड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहो के दोस्ती ना काहो से बेर। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी तिये तराजू तोल के मुख बाहर आनी। समय उपरे कबीर दास कहती रात गोआई सोए के दिवस गोआई खाए हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। अर्थात सोईबा चेईबा खाइबा व्यतीत जीवन रे किछि भी सार्थक न कले तो कौन कले। जो जीवन हीरा परी मूल्यवान होई पारिथांता ताको तुमे कौड़ी मूल्य रे बितेई देला। ईश्वर को पाइबा मार्ग रे आसुथिबा कठिन परिस्थिति विषय कबीर दास कहते मन की हारे हार है मन की जीते जीत कहे कबीर मन पाया मन की ही परदीप। अर्थात जय पराजयर सबु मनर तो भावना अटे। ईश्वर को मनर विश्वास रे प्राप्त करा जाई परिबो। जदि प्राप्तिर भरोसा नहीं तो तांको केमिति पाई परिबो। से कहती जब मैं था तब हरि नहीं जब हरि है तब मैं नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी जहाँ में दोनों समाई। अर्थात जे पर्यंत मो भितर अहंकार थिला से पर्यंत परमात्मा का प्रवेश होई पारु नथिला। जेतेबेले अहंकार मिटी गला आ मु मिटी गली सेतेबेले परमात्मा स्वयं आसी गले। से कहती मो गली बहुत सक्रिय बहुत पतला या भितरे अहंकार रही पारिबो नहले परमात्मा रही। यानी परमात्मा को प्राप्ति पाई अहंकार विसर्जन हेबा निहाती दरकार। नमस्कार बंधु मु चित्तरंजन नायक। आज आमे संत कबीर दास जीवन विषय जानिबा। एमिति माना जाए जे संत कबीर जन्म 14 शताब्दीर मध्य काल रे होइतिला। किंतु कहा जाए जे लेह तालाबर पद्म पत्र उपरे सोइथिबा समय रे तांको 2 जण मुस्लिम युवक युवती पाइथिले। तांको जन्म कला पितामातांकर कौनसी विशेष परिचय नहीं किंतु तांको लालन पालन कला पितामातांको नाम निमा और नीरू थिला। ये मुस्लिम परिवार रो थिले। कबीर को पिता पेशा रे थिले कौन ना कपड़ा बुणाणी। टिके आगु को जिबा कबीर विवाह हेले तांको गुटे पुत्र गुटे पुत्री हैला। संत कबीर को आत्मज्ञान और व्यवहार उपरे अनेक कहानी प्रचलित अछि जहाँ आमे आपन आगे उपस्थापन करिबो। कबीर बहुत दिन बिना गुरु रे रहिले। से समय प्रसिद्ध संत रामानंद पाखरु दीक्षा नेबा पई तांकर बहुत इच्छा थिला। कबीर तो मुस्लिम थिले किंतु रामानंद जे से ब्राह्मण थिले तांको भेट करिवार संभावना नहीं कहले चले। जो स्थान को रामानंद ब्राह्म मुहूर्त रे स्नान करिया पई जाउथिले कबीर सेठी
ଯାଇ ସେ ପାହାଚରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ରାମାନନ୍ଦ କବିରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ କବିରଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାମାନନ୍ଦ ଅଚାନକ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବାହାରିଲା। କବିର ୟାକୁ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ମାନି ନେଲେ ଆଉ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, କବିରଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କୁହାଯାଏ କବୀର ଦାସ ଓ ତୁଳସୀ ଦାସ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ କବିରଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ କବିରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କବିରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କବିରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ କଂସେଇଖାନା ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଓଳିଛି, କଂସେଇ ମାନେ ହାଣୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ତୁଳସୀ ଦାସ ତ ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ବିଚଳିତ ହେଲେ। ଯେବେ କବିରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କବିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଜଣେ ମହାନ କବି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ, ଏଭଳି ଜାଗାରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? କବିର କହିଲେ, କବିର କା ଘର ବାଜାର ମେ ଗଲ କଟିଓ କେ ପାସ କରେଗା ଯୋ ଭରେଗା ତୁ କ୍ୟୁଁ ହୋତା ହେ ଉଦାସ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିରର ଘର ବୁଚୋଡଖାନା ପାଖରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ, ଯିଏ କିଛି କରିନି ତାକୁ କୋଉ ଜିନିଷର ଭୟ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଏ କଥାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଫକୀର ଯିଏ କବିରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ କବିରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କବିର ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆରରେ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଘୁଷୁରୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଫକୀର ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କବିରଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଘୁଷୁରୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କିଛି ବି ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ବୋଲେ ପୁଣି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ କବିର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକ ମାରିଲେ। କବିର କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଅପରିଷ୍କାର ଘୁଷୁରୀ ମୋ ଘର ଆଗରେ ବାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଲୋଭ ପରି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷକୁ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ, ତାହାର କ'ଣ? ଫକୀର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଫକୀର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ କବିରଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କବିରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବନିଗଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ କବିରଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। କବିରଙ୍କ ଆଦତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରାନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାସନ ହିଁ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କବିର ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ରାତିରେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସାମାନ ନିଅ। କବିରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ଦୋକାନ ରାସନ କି ପଇସା ନେଇଯିବନି ତ ଏମାନେ ଯେତିକି ସାମାନ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନେଇକି ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ କବିରଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ଦୋକାନୀକି ଡାକ ମାରିକି ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ ମାରି ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତ ଦୋକାନୀ ପଛପଟରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଦେଲା। କବିରଙ୍କ ପୁଅ କବିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ତାହେଲେ ଏ ଚୋରି କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକରି ନେଇଯାଅ। କବିର ସେଇଆ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କବିର କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇକରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଛି କହିଲେନି। ପୁଅର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯତ୍ନରେ ରଖିକି ନିଜ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବଦିନ ସକାଳ ହେଲା, କବିର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନଦେବ ଓ ନାମଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ସତ୍କାର କଲେ। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନଦେବ ନାମଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା, ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶରୀର ଓହଳିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତ ଯେଉଁ କଥା କ'ଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଘରକୁ ବସିଥିଲେ କବିର ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବରେ ଲଟକେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲଟକେଇଛି ଯେ ଶରୀର ଯେଉଁ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଇଥିବ, ସେ ପରିବାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଶରୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଦେବ ନାମଦେବ ସେ ଶରୀର ପାଖ ଦେଇକି ଗଲେ, ସେ ଶରୀର ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ତାଳରେ ହାତ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଦେବ ନାମଦେବ କବିରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କବିର ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ କହିଲେ, ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ
या शरीर रे जो टिकक प्राण अच्छी ये से अच्छी जे ये आपन को शुणी पारू या आपन को देखी पारू। ज्ञानदेव निज दिव्य दृष्टि देखी जानिले ये कबीर ही पुत्र। से कबीर को पुत्रर मुंड मगाइले आ पूर्ण जीवन दान देले। जीवन दान देला परे कबीर पुओ कमल सन्थ मानकर चरण स्पर्श कले। काशी नरेश वीर सिंह ये से समय थिले से कबीर को बहुत सम्मान दियंती। जेबे कबीर तांका पाखक जाते से स्वयं सिंहासन तले बसंती आ कबीर को सिंहासन ऊपर बसाते। कहती कबीर जब मृत्यु है हिंदू और मुस्लिम दुई धर्म भितर बहुत झगड़ा है। कहीं हिंदू चाहूले कबीर शरीर को सेमाने संस्कार करने आ मुस्लिम माने चाहते कबीर शरीर को सेमाने संस्कार करने जेजा जेजा विधि रे। किंतु सेठी गोटे अचानक गोटे घटना घटला जे कबीर शरीर जो शव थिले से गायब हो गला आ से जगह गोटे फूल ही खाली रहीगला। नमस्कार बंधु, मु रहुची एमती इंटरेस्टिंग सन्थों कथा जानिया आमको प्लीज लाइक सब्सक्राइब करंतु, आम सहित अधिक जुड़ंतु।